أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج سبق نمبر 7 ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ المزمل آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جیسے جس سے تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں، کو ترتیل کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا لازمی حصہ ہے، اس لیے ہر سبق میں ہماری سورۃ الفاتحہ شامل ہے۔ آج میری طبیعت کچھ خاص اچھی نہیں ہے، اس لیے میں آج پڑھوں گی نہیں، کیونکہ میرے سے پڑھا نہیں جائے گا۔ تو آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کون کرے گا؟ باجی جان میں کروں؟ پلیز کریں اپلیکیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین
صدق اللہ العظیم. ویری گڈ، ماشاء اللہ بہت اچھی پڑھی ہے آپ نے، دعوت کی ہے انشاءاللہ. ایا کا میں پہلے والے ایا کا میں تھوڑا سا کاف آپ کا پورا ہو گیا، باقی آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. پچھلے اسباق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے ہم نے، اس کی تھوڑی سی دیکھتے ہیں ریویژن. ہم نے کیا کون کون سے قواعد ہیں نون ساکن اور تنوین کے؟ اظہار ہے، حروف حلقی ہا حمزہ عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی ہیں، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر نون کی آواز ظاہر کر کے پڑھیں گے. دوسرا رول ہم نے پڑھا تھا ادغام کا، یہ بھی نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ہے. ادغام کے دو ٹائپس ہم نے پڑھی تھی، غنہ کے ساتھ اور بغیر غنہ کے. ادغام کے حروف جو ہیں وہ یرملون ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، 6 حروف حلقی کے ہیں اور 6 ہی ادغام کے ہیں. ان حروف میں سے یا نون میم واو اگر آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر غننے کے ساتھ ادغام کریں گے. ادغام کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں، ایک لفظ کو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. اور بغیر غنہ کے جو ادغام ہے اس میں لام اور را، یرملون میں سے لام اور را آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر بغیر غننے کے ادغام ہوگا. اقلاب تیسرا رول ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے. اس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو میم میں بدلتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے، اگر نہ بھی لکھی ہو تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے گا تو وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا ہے با کی وجہ سے. اس کے بعد اخفا پڑھا تھا ہم نے، حروف اخفا آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اظہار کے حروف حلقی، ادغام کے یرملون والے حروف اور اقلاب کا ایک حرف جو با ہے، یہ ٹوٹل 13 یعنی 13 حروف بنتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ یاد ہے تو اس کے بعد باقی جو حروف بچتے ہیں وہاں پر اخفا ہوتا ہے، ان کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے. یہ ہم سارے قواعد پڑھ چکے ہیں، یہ ہماری ڈویژن تھی، میں نے مختصر آپ کو بتا دیا. جی سورہ قریش کون پڑھے گا؟ کسی سسٹر نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، کائنڈلی ان میوٹ کر کے آپ پڑھیں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے. سسٹر نام بولیے گا آپ نے، جی آپ کا نام کیا؟ شبانہ یاسمین. شبانہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، جزاک اللہ خیر. بارک جی اللہ. اب آگے کون پڑھے گا؟ سورہ زلزال جنہوں نے پہلے پڑھ لیا نا اب وہ نہیں پڑھیں گے، کوئی اور ساتھی پڑھے. جی کوئی نہیں ہے، کسی کا نہیں دل کر رہا آج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان
الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق अल्लाह अज़ीम। तो यहाँ देखें, पीछे जो हम इदगाम का कायदा पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस है आपके सामने। इदगाम गुन्ना के साथ भी और बगैर गुन्ना के भी। यौमा इज़िन यस्दुरू में जिन यस्दुरू दो हरकत जितनी आपने आवाज को रोक के फिर अदायगी करनी है। और इसी तरह अश्ता तल्ली युराऊ यहाँ पर बगैर गुन्ने के हैं, इसमें नाक में आवाज नहीं छुपाई जाएगी। इसी तरह आगे हम फमन यामल और खैरन यरह में और शर्रन यरह में भी यही इदगाम का रूल अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर इक़लाब का रूल है। इक़लाब में सूरह शम्स में इज़िन बअसा में इज़िन बअसा जिन है, असल में ये वेद की तनवीन है और आगे नून। और इज़िन बअसा में यहाँ पर इक़लाब हो रहा है, नून साकिन के बाद बा आ रहा है, ठीक है। और आगे जो है बिज़म्बिहिम में भी नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पर हर्फ बदल जाएगा नून की बजाय मीम में। जी, अब इख्फा है। इख्फा में सूरह ज़िलज़ाल के रूप हैं। आयत नंबर 2 में वक़ाल इंसानु इंसानु दो हरकत जितना आवाज को छुपाएंगे नाक में, इसको इख्फा कहेंगे। इंसान इंसानु नहीं पढ़ेंगे इसको। इसी तरह आगे है यौमा इज़िन तुहद्दिसु, शेर की तनवीन है, उसमें जिन बोलता है नून नून साकिन, तो उसकी आवाज को छुपाएंगे हम नाक में। तो यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। और इसी तरह ये वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, तो ज़र्रतिन की बजाय शर्रन यरह नून की आवाज को नाक में छुपाया जाएगा, इसको इख्फा कहेंगे। ये हमारी रिवीजन थी पिछले जो लेसन हम पढ़ चुके हैं उनकी। अभी हम नया रूल पढ़ेंगे मीम साकिन का। मीम साकिन के कवायद आज हम देखेंगे। मीम साकिन के कवायद 3 हैं। नाम वही है जो हमने नून साकिन के कवायद में पढ़े हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि पहले नून साकिन और तनवीन के रूल पढ़े हैं हमने, और आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन पे, ठीक है। तो मीम साकिन के रूल में सबसे पहले इख्फा है। मीम साकिन के रूल में पहला रूल इख्फा का है, उसके बाद इदगाम है और फिर इजहार है। इख्फा का जो हर्फ है वो बा है, और इदगाम का मीम है, और इजहार जो है वो इस मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ हरूफ तहज्जी में से आएगा तो वहां पर इजहार होगा। इसको अभी हम आगे देखते हैं। इख्फा का रूल देखते हैं पहले। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो गुन्ना के साथ इख्फा करेंगे, यानी नाक में आवाज को छुपाएंगे भी, गुन्ना भी करेंगे। यानी मीम साकिन के बाद हर्फ बा आएगा। अब ये याद रखना है कि पीछे जो हमने पढ़ा है नून साकिन वाले रूल में, नून साकिन और तनवीन के कवायद में, वहां हमने पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के बाद बा आएगा, तो वहां पर इक़लाब हो रहा था। लेकिन यहाँ
मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, तो यहाँ पर अब एक गलती से इकलाब नहीं, इसको बोल देना, यहाँ पर इफ़ा होगा। इफ़ा शफवी कहते हैं इसको। ये अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे शफवी के साथ, क्योंकि मीम हरूफ शफ में से है, शफ होंठ को कहते हैं, शफवी होठों से अदा होने वाले हरूफ। तो इस ताल्लुक से याद रखेंगे ना, तो फिर मिक्सअप नहीं होगा नून साकिन और मीम वाला रूल में। ठीक है, तो मीम साकिन के बाद हर्फ बा आएगा तो गुन्ना के साथ इफ़ा करेंगे। इसकी मिसालें जो हैं वो हमारे सामने हैं। मीम साकिन के बाद हर्फ बा होगा तो कैसे पढ़ेंगे इसको? तौमीहिम बिहिजारतिन, इसको हम तरमीहिम बिहिजारा नहीं पढ़ेंगे, हिम बिहिजारा नहीं पढ़ेंगे, हिम भी। मीम की आवाज बा में चुप जाएगी। तरमीहिम बिहिजारत, ठीक है, इसको नाक में आवाज को हमने छुपा के फिर अदायगी करनी है। कुंतुम भी व इन्हकुम बैनहुम, ये दो हरकत जितना है आवाज को रोकना होता है। आज मेरे जरा तबीयत की वजह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपने दो हरकत जितना पूरा करना है। अनिहकुम बैनहुम कल्बुहुम बासितुन रब्बहुम बिहिम। जी कहकशां आप पढ़ेंगे थोड़ा फील, कोई और सिस्टर नहीं आ रही आगे तो कहकशां आप पढ़ें। उस्ताद जी मैं पढ़ूं? जी सुबहाना यास्मीन जी पढ़ें, आप पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है आपकी अदायगी, मिठास की, हरूफ की, माशाल्लाह। बारिकल्लाह उस्ताजा जी, आप लोगों जैसे लोग हमारे साथ हों तो हमें क्यों नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने भी इस्तकामत भी अता फरमाए और इल्म अमल में इजाफा और बरकत अता फरमाए सबके। आमीन। अल्लाह पाक आपको जल्द सेहतियाब फरमाए ताकि आप आमीन। हमारे साथ एक्टिवली जोश के साथ हमें सिखाएं। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह उस्ताद। बारकल्लाह फीक। इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्लाहि मिनश शैतानिर आमीन। रजीम। मीम साकिन के कवायद में हम अगला कायदा पढ़ेंगे इदगाम का। तो इदगाम में क्या है, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, यानी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहां पर इदगाम करते हैं। ठीक है, पहली मीम साकिन होगी, दूसरी मीम मुशद्दद यानी तशदीद वाली होगी। तो मीम मुशद्दद आ जाएगी तो वहां पर इदगाम होगा, पहली मीम दूसरी मीम के अंदर दाखिल हो जाएगी, यानी साकिन मीम मीम मुशद्दद के अंदर दाखिल कर दी जाएगी। जैसे मिसालें आपके सामने हैं, लहुम मा यशाऊन, लहुम मा, इसको लहुम मा नहीं पढ़ा जाएगा, लहुम मा यशाऊन। तो दो हरकत जितना इस आवाज को भी रोक के रखेंगे। अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, अन्नहुम मबऊसून रब्बिहिम मिन कुल्ली, जी सूरह कुरैश में अल्फाज देखें जहाँ पर इदगाम इदगाम में शफ भी हो रहा है। ठीक है, ये शफ भी मीम मीम साकिन के कवायद के साथ
तीनों कवायद के साथ आएगा, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैं वही वाली आयत पढ़ूंगी जहाँ पर मिसालें हैं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। ये हम मिन है, इसको इदगाम में शफ भी कहेंगे। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है। इजहार, इजहार शफवी, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो वहां पर इजहार होगा। मीम साकिन की आवाज को हम जाहिर करके, यानी मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, वहां छुपाएंगे नहीं अब हम। तो इजहार की मिसालें आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करना, यानी रोकनी नहीं है अब आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सूना अनअमता लकुम दीनुकुम। बाज लोग इसको लकुम दीनुकुम कर जाते हैं ना, तो ये गलती होती है। यहाँ पर इजहार है, ना इख्फा है, ना इदगाम है, ठीक है। तो ये इजहार शफवी है। शफवी क्यों है? क्योंकि ये मीम साकिन का रूल है। तो मीम जो है हरूफ शफ में से है, यानी होंठों से अदा होने वाले हरूफ में से है, इसलिए इसको हरफ शफ भी कहते हैं, और इसके रूल को शफवी बोलेंगे फिर। जी सिस्टर शुबाना यास्मीन, आप पढ़िएगा दोबारा से ये अब मीम साकिन के रूल के साथ। जी उस्ताद जी, पूरी पढ़ूं मैं या पूरी पढ़ें। वो मैं असल में तबीयत की वजह से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पूरी, इसलिए मैं आप जी पूरी पढ़ें। जी जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ये हमारे मीम साकिन के रूल कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? इस पे गुन्ना होता है, यानी नून मीम मुशद्दद कंडीशन में जहां भी आएंगे उस पर गुन्ना करना जरूरी होगा। ठीक है। गुन्ना क्या है? नाक में आवाज को छिपाएंगे हम। मिनल जिन्नति वन नास। ये sorry, मिनल जिन्नति वन नास लक़द मन्नल्लाहु अन्ना यमुन्नूना इन्ना लाकिन्ना। ये दो हरकत जितना आवाज इसको हम गुन्ना करेंगे नाक में, आवाज रोकेंगे नून और मीम मुशद्दद से। अभी हमने नून की देखी थी, अभी हम मीम की मिसालें देखते हैं मीम मुशद्दद की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम बिहा थुम्मा हमत बिही फअम्मा। तो ये मीम की आवाज को, मुशद्दद की आवाज को वो ना करेंगे। ना आपने आपकी फअम्मा कटेंगे तो आपकी उंगली अगर रखेंगे ना
नाक के नथने पे एक साइड पे, तो हल्के से उंगली टच करें तो आपको उसमें वाइब्रेशन महसूस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, ये सूरह तो बार बार रिपीट हो रही है ना, अब माशाल्लाह से आप सुना चुके हैं अपने टीचर्स को। अब ऐसा किया करें कि आप जो रूटीन का अपना सबक पढ़ते हैं ना, तिलावत करते हैं जो कुरान पाक की, उसमें से आपने लेड पेन के साथ, लेड पेंसिल के साथ ना, जो रूल आज पढ़े हैं ना, आज हमने मीम साकिन के रूल, नए रूल जो पढ़े हैं ना, मीम साकिन और नो नॉन साकिन वाले जो रूल है ना, उनको अंडरलाइन करना। जहां जहां पर भी ये रूल अप्लाई होंगे ना आपकी तिलावत में, चाहे आप जितना भी पढ़ते हैं, एक रुकू पढ़ते हैं, आधा पारा पढ़ते हैं, पारा पढ़ते हैं, साथ में आप अपनी लेड पेंसिल रखिएगा और उसको अंडरलाइन करते जाइएगा जहां जहां पर ये रूल अप्लाई होते हैं ना। तो इससे ये होगा कि आपको कुछ दिन ऐसा करने से ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिनको जरा मुश्किल लग रहे होते हैं ना ये रूल याद रखने, ये उनके लिए। जिनको आते हैं वो तो माशाल्लाह से ऐसे ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जिनके लिए अभी स्टार्ट है, जिनको मुश्किल लग रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग अगर ये टिप इस्तेमाल करें कुछ दिन के लिए, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, आपको याद रहेंगे। तो जब भी आप तिलावत करें तो जो जो रूल पढ़ते जाते हैं, ये वीक मतलब एक वीक हम जितने रूल पढ़ते हैं वो सारे रूल आप अप्लाई करें अपने उसमें तिलावत में, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द ये याद हो जाएंगे और आप प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये एक टिप है, अगर आप लोग इस पे अमल करेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। हम लोगों ने जब सीखा था हम भी ऐसे ही करते थे, हमारे साथ में अल्लाह ताला उनसे जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने हमें ऐसे ही सिखाया था कि हम अंडरलाइन करते थे अपने उन सारे लेसन जो भी हम रूल पढ़ते थे, जिससे वो हम दूसरे दिन तक इसको अंडरलाइन करते थे। जितनी दफा भी जहाँ से भी हम तिलावत करते, चाहे हम अपना सबक याद कर रहे हैं तर्जमे का या हम अपनी रूटीन की तिलावत कर रहे हैं, तो उससे हम अंडरलाइन करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा बहुत जल्दी जो है ना प्रैक्टिस में आ जाते हैं ये रूल। अल्लाह ताला हम सबके इल्म में इजाफा और बरकतें अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم
وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك أعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين. آمین ثم السلام آمین. عليكم لا ورحمة الله وبركاته. لا جزاكم الله بأس. خيرا كثيرا. استاذہ جی اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جلد آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین. اللہ آمين جزاك الله. میری پوری فیملی تقریباً